silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. A tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, Chispas. Qué intro, qué intro. Jesus. It's coming. No. 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 Gracias. HD, pandilla. Tengo una partida ya, pero la voy a dejar ahí. Ni siquiera la voy a borrar por si acaso, ¿no? Porque no sé qué tan estable sea este Play 3 chipeado, la verdad. No quebró, no sé yo los bis. Ah, pues no sé yo entonces. Yo no sé si se escucha o no, bro. Y sí que bien, si no también. Pero mira. Vamos a ponerle que me gusta Metal Gear Solid 3. What the fuck, por fin podré ver de qué trata. ¿Eh? After the end of World War II, the world was split into two. Ya empezar. East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. ¡Ah! What the fuck, Hideo Kojima? No puede ser. ¿Que había extremo y extremo europeo? No sé. No tengo la más mínima idea. Es que en uno manejas en la izquierda y en el otro en la derecha. Esa es la diferencia. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. What the fuck, que HD. Decidí jugar esta versión. A ver qué tal, ¿no?
Más que nada porque el texto aquí se ve HD, ¿no? Pero igual voy a ir pasándolo en la versión de Play 2 chipeado, por si acaso, ¿no? Porque hace rato seguí probándolo tantito y el jefe que estaba donde ahorita lo dejé se ralentiza pero machín. Y quiero llegar al final y se ralentiza así como se ralentizó en ese jefe. Me paso a la otra versión, al menos para el final, para que sea épico, ¿no? Does this pantywaist know what he's doing? Approaching release point. Como en DNC, modo extremo en Dante's Must Die. Yo creo, tal vez es un permadeath, tal vez. O algo así. O sea, aparte de más difícil, esa permadeath. No sé la verdad. Como yo no pienso ni siquiera intentarlo. What the fuck? Ojos de mosca. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Máscara del Raiden en el 2 y del Psycho Mantis en el 1. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. Es él. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate BLR model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Halo, como el juego, what the 10 fuck? seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Puedo usar el camión para tu canto. Cuando le dices al camión, bajan. Y el camión nada más desacelera, pero no se detiene por completo. Spread your wings And fly. God be with you. Y sabes que te toca saltar a lo loco. ¡Bajan! ¡Ah! Me partí la madura, ¿ves? Yo cuando juego Fortnite. Cualquier partida. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. O sea, está en listillo. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, Jack siempre fue la referencia, siempre lo fue. a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Panovich. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue. Es algo que but there se was no chidillo, God. es que está en 1964, ¿no? The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the Le A-1, fueron full known atrás. as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most De hecho, es antes de que responsible salieran for los the Bicles, si lo multi-engine piensas. cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. What the From a fuck, este es un lone video technician to head real, of ¿eh? a design bureau. That's quite a success story. So why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then.
Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital. Video in proporcionado por el Berlin. Psychonguru. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. Ándale, He Sony. was in no condition to say anything Y ahora coherent. tiene que poner capturas de It anime. was only a week later that we had something much bigger on Como en our el 1. hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process What the of fuck, ese deploying yo lo conozco. intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels El que sale to end the en hair-trigger standoff. Finally, Forrest on Gump, October ¿no? 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. Ándale, One where the Marco. U.S. agreed to remove its IRBMs Me los from pasaron por ahí, le Turkey. dijo el Marco. No. El Jupiter Kojima. IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of No them me anyway. los pasó, pero Had no te no preocupes. strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Chispas. Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? Sospechoso, la verdad. That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he Eso explicaría disappeared. mucho Sonic. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. KGB. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year Me now, the pregunto qué Soviets have será. been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. Virgin Clips. The Virgin Cliffs. What the fuck, como el. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sí, es cierto, Sokolov Sony. must have known that too when he contacted us. Yo pensé que iba a decir algo de las gráficas, pero no. What the fuck. Me di cuenta con el extremo europeo. Si te detectan, se acaba la misión que se llama europeo, sepa la Kojima. Es que ya eran Blu-rays, Marco, ahí ya puro video. Listen up, Jack. Your mission Jack. is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Miren. Cinemática, pero puedo mover la cara. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point.
Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Ah, bueno. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. I'm Take it familiar easy. with the It's theory. been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan Mira, cannons, Vulcan as well as como two Vulcan Raven. 40mm machine guns. Sounds like she could hold her Rifle. own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, Y lo hará. you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. ¡Pium! Mira, la pichulita de arriba no la trae parada. ¿A poco hay Kentucky? No, ahorita vas a ver. Un pequeño spoiler es que puedes matar animales y los puedes agarrar para comértelos, pero todos los que te vayas encontrando. No nomás de un tipo en específico, ¿no? Y aparte si los dejas pasar el tiempo, se echan a perder y aún así te los puedes comer. Eso es lo único que no, Nat. No, Yamil. Leíste mal eso, pero sí es este. Pero lo leíste mal es eso, porque no es que Snake se quede viejo, sino que hay un viejo que si no haces nada durante una semana, el viejo se muere de viejo. Do you copy? Sí, You're already el in enemy codec. territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. Naked. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Ground control I'll be Tom. to Call Major me Major Tom. Tom. ¿Cómo que This naked? will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as Naked. your name implies. Ah, ¿viste? Por eso, Marco. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, ¿Cómo que how sabe exactly chusca, am I Marco? supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Sospechoso, Well, Marco, ¿eh? better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a En branch. sus días de Nahual come serpientes. Ah, con razón. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Una llamada. You need to talk to me, use the send function. La función enviar. Okay, Snake, go get your backpack. Cheap. It's him.
Ah, sí te puedes caer. Estuvo bueno el juego, la verdad. Un poco más corto de lo que pensaba. Snake, what's your status? Snake! Snake! Bueno, ya, ¿no? No, retroceder es que los panes ya no pueden hacer videollamada, panes. No, pero no te preocupes, te llaman por radio a cada rato. La mejor es la waifu de cuando guardas. Siempre te habla de películas. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon Mochila. from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. Ok, me la vida real en From that instituto. list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. El rey y la waifu de guardar For habla de other comida. equipped Bro. items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. No, Marco, ni aunque pudiera. Survival is fundamental to this mission. Ni aunque quisiera, yo creo, After porque you've no been out puede, in the porque field for a esto while, es your stamina will start to 1964. drop. Entonces no existe ni If your siquiera. stamina gets too low, it'll affect your performance. Y este juego salió en el You won't be able to 2005, o sea shoot que accurately, menos for todavía. example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Esa podría ser, You Marco. can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. Pero no, te menciona puras My de only estos weapon años. is a Mark 22 De 64 hush-puppy hacia atrás. tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Tienes razón. Suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. Same goes for Excremento. bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an Ándale, Marco, yo creo que ese international sí podría ser. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. You're a ghost snake. There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SAS Correcto, guidelines Sonic. stipulate Tiene that que hacerse en soldiers su on pañal. covert ops like this one be issued De a hecho, hay una potassium mecánica de cyanide cambiarse el capsule. pañal. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Eso estaría gracioso, ¿no? Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the Tiene mission? corcho. That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready Anda to back conmigo que you sí up me lo over the creí. radio. Who? I'll introduce them to you. ¿Eh? This A ver, a time, ver, a ver. survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, Vete ya. acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a Run member of pañal Fox por as well, ciento. and she's here on the gunship with me. She. Sí. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice Paramedic. to meet you. Esta es la waifu Paramedic. que As a salva. medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? John It's Doe. John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Ándale, Marco, sí es cierto. Jane Doe. Very funny. I wasn't joking.
but I'll tell you my name only if you manage to make it back Y yo creo que alive. no la dejaron, My pero seguramente frequency también is había bombas de caca en el 145.73. inicio, ¿no? She's also in charge of recording your Les mission prendía data. fuego y las Whenever you aventaba. want to save, send a message over the reserved save frequency. ¿Será que si fuera Juan Pérez? Sí, yo sí sé que es John Doe. 140.96. So Por eso me dio saving lets risa. me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. Un nombre There's así one more como que person I want to introduce you to, default, ¿no? Snake. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? The Boss. A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Edad desconocida. Talk to me. Let me hear your Lugar de voice. nacimiento desconocido. It's been 5 years. Fecha de 72 nacimiento desconocido. days and 18 hours. You've lost weight. You Jesus. can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. La C Mamu misteriosa. What's that supposed to La mean? V Mamu misteriosa. Why'd you The disappear on Boss. me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me Y anymore. es su novia. But Y there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. nada, función de In control, fact, acercar. technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. Bruh. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. The You mission. follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. Está People loco aren't the el ones who Jack. dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time. El pitón And so desnudo do está the loco. leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine.
Isn't that right, Snake? Sí. Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. A Yes. boss. It's good to hear your voice again. Ah, le gusta, le Same gusta. here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. Ah, My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. nah. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Jijiji, todo irá bien. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Cuchillito. Commencing virtuous mission now. Turut, turut, turut. Y así empieza la aventura, bandilla. Tiene mecánicas nuevas interesantes como la del camuflaje, miren. Me puedo poner la cara Raiden. Y me puedo poner el trajecito, miren. Mira. Chispas. Vámonos. También está la nueva mecánica de cura. Está interesante, ¿no? No, creo que no, Cupalín. O al menos hasta donde yo llegué, no. Miren, hay cocos. Cocosdrilos. Aguas. Uy. ¿A usted le gusta el coco? A mí no. A mí más o menos. El coco así, coco, puro coco. No, pero las cosas que se supone tienen sabor a coco, un poquito sí. Y una de todas las patas para que veas el poder de la Play 2. Se ve todo verde, bro. Es Shrek. Te dijeron que era serpiente, échate todo el juego arrastrado. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. Si no fuera tan lento, tal vez. Probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from Lo the que les acabo de Survival decir. Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle.
If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Lo dijo. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Los videitos, The bro. camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and Que vice te embarres versa. de caca. The key Yo creo is que to sí make funcionaría. yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Sí, bien encuerado. Está gracioso porque sí hay una opción de ir encuerado, pero no estás true encuerado, nada más te quitas la camisa. Desnudo, mira. Pero nada más te quitas la parte de arriba, así que chiste. Uy. Está chido porque tiene la cámara como los juegos anteriores, que es fija y va cambiando dependiendo de dónde estás. O puedes poner la cámara moderna, ¿no? Bien enronchado. Hay partes donde hay agua y se te pueden pegar las... ¿Cómo se llaman? Las sanguijuelas. Y en el apartado de cura te las puedes quitar con el puro. Algo que está cool es que aquí no hay radar, ¿no? Tienes esto más o menos, pero bastante basura si le soy sincero. Uy. What's wrong? Who's that? Radio? Great. Can't use the radio. Pues me voy. La Guerra Fría, los únicos radares eran barcos y submarinos. Pues sí, ¿no? Y bueno, esta es la selva, ¿no? No es como que fuera a haber un mapa para la selva. Especialmente esta selva que se ve que es toda random, ¿no? Is that him? No me dispara. Dame tu objeto, bro. Te preguntan por qué pongo hacia arriba la cámara. Es para que vaya mejor el juego.
La clásica, ¿no? De apuntar la cámara al suelo. Ah, yo creo, Sagos. Mucha razón, ¿eh? Come in, HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost the enemy. Enter high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. ¿No me sabía esa? No, pues es que tú ya eres de varo, bro. Tú ya tienes tu Play 5, ¿no? Este truco es de los true gamers de antaño, ¿no? Uy. No one here. Algo chistoso es que como hay mecánica de que tienes que comer, es que cuando ya nada más te quedan 2 barras, ven que está mi barra de vida donde dice Snake y la barrita que ahorita está azul. Cuando ya nada más quedan 2 barritas de la de abajo, le empieza a tronar la panza de que ya trae hambre. Eso está chistoso, ¿no? ¿Este ya lo moví? Ya lo moví. No. Lo bueno es que ya jugué toda esta parte, que ya sé qué hacer sin guía. Digo, no es que no me vayan a descubrir, ¿no? Pero iremos más rápido. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are in. Ah, Your objective, no apretar Sokolov, X. is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Que le diga Understood. Beginning my approach to the Sokolov, target. esta vaina es seria. Así lo va a decir. Just my imagination. Mimido.
What's wrong? ¿Qué onda, Linaden? Mira, 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 mira. Hemos adquirido comida. Me solo de meter el culebro. El come culebras. No veo a nadie, bro. Me da risa cómo se para. Como gatito, miren. El culebrero. Así lo pondremos mañana. Al directo me refiero. What's wrong? Casi me truena. Está bien culé, bro. Ven por allá, creo. Fuck. This is HQ. Sending reinforcements. No me ven, 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 no me ven. He's over there? What the? I'm just seeing things. What's wrong? HQ. This is HQ. We've lost. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. El que estaba hablando. Todos mimidos, bro. No, el Sonic, era el Sonic, era el Sonic. Y nada de puerco simp. Por ahí hay como 20 personas. Están viendo
viendo eso? ¿Todos esos puntos los están viendo, bandita? Creo que son animales más bien, ¿no? Oh. Una rata, una rata, una rata, una rata. Comida, 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 comida. Una culebra, una culebra, una culebra. Una rata, una rata, una rata, una rata, una rata. Rata, 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 rata. Culebra, culebra, culebra. What's that sound? There's nothing here. No, ya mil, son muy nutritivas, de hecho. ¿No puedo salir por aquí o qué? Como que solo puedo entrar. Lo vi, lo vi. Y son dos. What's wrong? The enemy! He's here! Lo duérmete, bro. HQ. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Get Return to your that. position. What's wrong? Viene otro man. Viene por ahí, miren.
Ey, no. What's wrong? What's wrong? Acá van las balitas. Ya me dio. Escondamos los cuerpecillos. ¿No están entretenidos los directos de Chihuahua, no? ¿Por qué tanto pan ahí? No, pues no sé, bro. Yo nada más entro de chismoso a ver quién está, pero realmente nunca pongo atención qué está pasando en pantalla. Algo como cuando el Carlos ve cualquiera de mis directos. Trataron ese mío. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Huh? Who's that? Tengo norte. La verdad esta misión se puede pasar más a lo loco, pero... quiero verme pro, ¿no? What the fuck? ¿Quién está despertando? What's wrong? HQ? HQ. Ya para que se callen esos mens. No tiene nada que ver. Mientras tanto, los directos resubidos de Kion. What the fuck is? You must be Sokolov. Are you one of Brian Morgan's Cummings. men? You'll never get it Cummings. from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. No, es este... ¿Cómo se You're llama? CIA. Yeah. I was sent Es Salinas de by Major Gortari. Zero, the man who got Ya you out justo 2 lo dijo, years ¿no? ago. Zero. I have a message from him.
What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the Gru. West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of Mira, yo lo peaceful conozco ese. coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, Gracias, real. tragedy last November. President Kennedy's assassination. Mira, yo conozco eso. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner. Esto debe ser and his power referencia base is a rapidly Umbrella crumbling Academy, ¿no? away. Porque A eso pasa en certain Umbrella group Academy. is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Así es, Khrushchev, Sonic. and installing Brezhnev El and primer Kosygin paso in his es- place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812. OKB, como known as AKB, the Crockett referencia. Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting Al to rato lo seize checo, the al rato lo secret checo, weapon ¿sabes? I have been developing here Me recuerda, and si use ves it que as no lo- leverage nunca in lo his chequé. bid for power. Si ves que no lo checo, me dices, ¡Ey! ¡Ey, pequeña! No te vayas sin checarte. Así me The dices. intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. Volgin. You must get me out of here before then. Chi. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. ¿Ah? Where did you learn to speak it? From my mentor. Entonces, técnicamente están hablando That's so. ruso aquí. America is truly a frightening country. La cara verde del SD. Es Shrek. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Va a ser Alfred de los Arkham. Se parece a Salinas de Gortari, bro. No te engañes. Sí, llamada de radio. Mi favorito. Major, this Debería is guardar. Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? Mm, Probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. del 68. Traen gel. Ah, exactamente, Leina. ¿Eh? ¿Qué es ese? Pero la pregunta es por qué trae un aretito, ¿eh? Todo joto, mírenlo. Y la oreja gay, te digo.
¡Oh, no! So this is the legendary boss. ¿Ah? ¡Es él! ¡Mírenlo! Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a Gru soldier doing here? Ya quiero ver la escena donde es su enfrentamiento. Donde hace los trucos con los revólveres. Absolutamente innecesario. He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Josh Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Está loco. Ah. Está loco. Está roto. Mis botas cuando. La voy. ¿Qué era de Cipher? Espero que no esté igual de baboso. I can't say it feels good No has visto to kill ningún a directo de los de comrade, even if it is for the Metal Gru. Gear, ¿verdad? Sokolov, take cover. Tus poses, bro. Huh. You're not the boss, are you? Lo sabe. The fuck? Miau. Miau. Ah. Ah, es su... es para llamar a sus panas. What is that stance? Así lo voy a hacer yo y tienen que salir las guiompanas. Miau. That gun. If you're not the boss, then die. Ja, tonto. Está loco. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Estaba chavalín, pues, el Ocelote. Todavía no sabía. Todavía estaba pendejo. Ah, tranquilizante, miren. Ah, claro, su pistola de Snake no es una pistola de Davis. Ah, cierto. Ah, todavía aquí nada más es Ocelote, ¿no? Todavía no es revólver. Exacto, son.
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. Lo dijo. We're asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. El recule. That's more of a revolver technique. Lo dijo. You filthy American dog! Traen gel. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Lo dijo. Pretty good. Y nunca más volvimos a saber de Ocelote. Nunca volvimos a saber de pistola automática Ocelote. Sí, llamada de radio. Major, No he guardado la partida. I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Y hay que irse de aquí rápido porque nada más están noqueados. Saving the game, Snake? Sí. Miren cómo ahorita que termine de guardar la partida me voy a hablar de una película. No me acuerdo cuál te menciona primero. Miren, en la mitad del tiempo apenas voy aquí. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla. Godzilla, He no grows lo to an topo. enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall No, Islands ya, must mira. be crawling with giant monsters right about now. Aquí no hay guardado It's just rápido, así que no. make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. ¿Cómo? Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. Claro que recomienda la It's japonesa. mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? En Netflix, bro. You'll just have to go Ah. to Japan. Really? That's too bad. Well, Big Boss. Bueno, if you wait 40 Nick es years, you Snake. might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's Ah. 50th birthday. ¿Quién lo diría? Think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot Ah, about no creo, movies. no creo, no I creo. don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. La magia del Okay. cine. Well, Con que de I aquí guess se it lo might at copió la. least make ¿Quién a fue la nice que distraction. That's the spirit, Snake. que su abuelita le Have a había dicho little la fun. frase de la magia del cine? Morra, te invito a Japón, amigo. Jeje. Le pega el mayor. Si de Vex, no, pero hay una. Do you want to... Hay una morra, ¿no? Que dijo que según esa frase la había inventado su abuelita o algo así. Toda meca. Vamos a explorar, ¿no? A ver qué hay por aquí. Ajá. Ese mismo Vincent. La que viste y calza.
Creo que vi algo por aquí atrás. Ah, todavía no está. ¿Qué lugares donde aquí vuelves a venir aquí cuando ya está abierto aquí? Y hay otros objetos. Porque también había algo aquí adentro que ahorita no está. ¿Te ofrecen una flashlight con la cuca de su crush? ¿Incluye Wi-Fi 2 de favorita? ¿La usaría? Pues sí, ¿no? No sé qué se persina el Carlos, si es el más puerco de todos aquí. ¡Ah! ¡Qué bien una cinemática! You okay? Those men were from the Ocelot unit. Te digo, Leinaden. Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Así es, Calm pelonchas. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Ah. Look. What the fuck es el Metal Gear? No puede ser. That's what they were making you build. Sí, es el Metal Gear. Yes. The Shagahod. El Shagahod. Dreaded behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. Lo And dijo. without support from friendly units. A nuclear-equipped Ándale, tank Marco. capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. ¡Eh! It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Imposible. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly. No. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. La doble escala natural. Pero es que sale más cara, ¿no? Y no sé. Suena más conveniente una flashlight nada más. La verdad no está tan mal, ¿no? Pero suena como mucho más trabajo. De mantener, me refiero. Y el otro nada más una lavadita y mira. ¡Shum! Ajá, mucha más limpieza, ¿no? Ese es el que dice luego el marco, ¿no? Las de aquí me acuerdo que ya traen incluido un lugar para poner la flashlight. ¿Eh? Es The Boss. Lori Allen. Boss? ¡Ah! Good work, Jack. Lo dijo. What are you doing here? Sokolov comes with me. Ah. ¿Nani? Oh. ¡Ah! Hornets. ¡Es él! No sé quién es él. ¡Y voló! What the fuck, es él. No sé quién es él.
Está todo cumbiado de la cara. Mira. My friends, let us fight together again. I have waited long for this. Su voz. We will fight with you once more. Tiene voz de Carlos, ¿vale? Miren este, el abuelo. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Es cine. Me atraparon, es cine. It's raining blood. Lo dijo la canción. Is he crying? ¿Es él? ¿Ya vieron? No sé quién es él. ¿Ah? Por lo visto, The Boss tampoco sé quién. Ah. ¡Es él! No sé quién es él. Kuwabara, Kuwabara. Ah, es el de Naruto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Killer Bee. Pero deslactosado, ¿no? Bueno. ¿Saben a lo que me refiero? Ah, what a joyful scene. Me refiero a que ya no es Welcome to my country. And to my unit. Ah, es el Volgin. ¿Se llama Volgin porque tiene rayos? Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine No gift. estoy tan mayor. Yo no dije que estabas mayor. Dije que era la misma voz. Who is he? Another one of your disciples? Y cuando dije ahí está el abuelo, es porque literalmente era un abuelo. No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. Sheesh. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Estás meco, Think you dice. can pull the trigger? Ah. Ah. La desarmó. ¡Su manita! He's seen my face. We can't let him live. Qué corriente que sos. Ah, ¿lo entendieron? Porque tiene electricidad. ¿Lo Khrushchev entendieron? finds out about this, we're finished. Ah, claro. Iba a decir, puede hacer un... Must die. Wait, No va a ser lo que yo pensaba. he's my apprentice. Yo dije, tiene electricidad. Puede hacerle como... Mi saca de... Railgun, ¿no? Y tener su Railgun en la mano, pero no. You can't handle this. Literal es un puño americano con balas. Ah, mira, si aún le caemos bien. Ah. No te preocupes, Marco. Seguramente no les dirán a los jefes. ¡Y voló! Ah, miren, ahí obtuvo su bandana. Ah, what the fuck. Tipes Loren. Y voló. Ya no había dónde correr. The new blood has been rejected. Perdón, sí había dónde correr. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Bueno, me pregunto si es la misma bandana de Snake, el otro Snake. Ya que este Snake no es el mismo Snake que el otro Snake. ¿Sí me entienden, no? Pero como el otro Snake
conoce a este Snake. Drift away. A lo mejor se lo dio. My place is with them now. ¿Usted les ha revolcado una hora? Claro. Todo muerto, mírenlo. Totilino. No hay dónde correr, si se siente más incómoda la película, como que tiene más la escena. Pero no me des spoilers, bro. A lo mejor Sonic. Yo cuando me duele la pancita. Entre paréntesis, me duele mucho. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? Ahí va el tutorial de la curación, miren. You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? No. Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start Bueno, button. esto ya se los explico yo cómo es, ¿no? Bla, 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 bla. Mira, entran a curas. Y aquí les dice todo lo que tienen, ¿no? Y dices chispas, pero luego pones acá. Y ya está sobre ese, ¿no? Hueso roto y le falta una venda. Entonces vas aquí y le pones. Y luego la venda. Y ya se curó. Y así todos. Cortés. Y así a cada rato tienes que estar viendo cada que te dañan. ¿Qué era? Hueso roto. ¿Qué hueva? ¿Le da frío al Kion? No, bro. De hecho, me da calor ahorita en esta época del año, ¿no? Chispas. Kojima robándome cagas de la pegando. Así es este men. ¿Qué vieron, no? Un taco de sal. No es chiste. Totilineado, mírenlo. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. ¿Qué son los tacos de sal? Recovery balloon. Can you set it up? ¿Quién sabe, bro? Ojalá lo dijera en el mismo nombre que es un taco de sal. Me pregunto qué es un taco de sal. Me pregunto. Ese es el comentario de alguien que nunca ha sufrido por el dinero, pandilla. The fuck. Ah, es el... Ok, Joshua Sanz, al rato lo checo.
Vos, ¿por qué nos traicionaste? ¿Me vio? Te aman, pero no se puede entender. Qué trágica historia. Al Carlos se le va a hacer un torneo cuando le diga lo que trae la salchipapa. Claro, cuando prenden el micro, pues como hicieron un pema al wifi. Pues podría ser, ¿eh? Y si realmente es algo así, mucho ojo, ¿eh? Porque eso significa que está saliendo la radiación del microondas hacia el exterior y eso no está muy bien para ti. Y chequenlo. Ahorita dejen que pueda ponerle pausa, ¿no? Porque no les puedo poner pausa a esta sesión. I have both Sokolov and the Shagohod. Huele a abo, le dijo, mira. Le huele la cuca, dice. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Los tacos de birria son tortillas con cerveza. ¿Y por qué serían tacos con cerveza? Si es birria. Y al... Sé que la cerveza tiene un sobrenombre similar a birria, pero no es birria, ¿o sí? She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Vironga. Es birra, ajá. Birra, no birria. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. Chispas. She has spunk. She has spunk. Ya deberías saber, Carlos, que tu país es rarito. Porque le dice tortillas a las gorditas. Y a las gorditas no son realmente gorditas. La versión del microondas no afecta a nivel celular. No, pero pues sí te hace daño, ¿no? Sé que no es lo mismo a estar en un reactor nuclear, ¿no? Pero muy recomendable tampoco es, ¿no? ¿El Álamo? ¿De qué hablas? ¡Ah! Y voló. ¡Ah! ¡Ah! Exacto. ¡Ah! Hablando de radiación. El Naked Snake después de que le dieran radiación gratis. Fresco. Ándale, Marco. ¿Dónde se habrá ido ese men? El Naked Snake. Qué bonito eso. Pero ¿por qué ya no puedo ver? ¿Por qué me quedé ciego? ¡Lo dijo! Bueno, mientras está. Y sí, la vamos a volver a ver. Efectivamente. What a thrill. Y es un video. Entonces no podemos ver todavía lo de Subsistence. Ahorita lo veo. Tiene más 2 de protección. What a thrill.
But you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. Mira, in my time, there ain't no one else. Cry. No le afecta la radiación porque su pintura de la cara es de plomo. Lo más triste es que eso puede ser cierto, ¿no? Con razón se murió a la vez. Digo, no, él va a sobrevivir mucho. ¿Cuál es la esencia del 007 Spectre? Obviamente es una absoluta referencia a las pelis de espías de estos tiempos, ¿no? De los 60s. Ándale, hijo, no es una cinta, pero de Final Fantasy, ¿no? No le afecta ni el Marlboro. Culebras. Mi nombre es Desnudo. Culebra desnudo. Snake. Lo dijo. Una semana después, 11:30 p.m., agosto 30, 1964. Lo demás ya lo dijo hace pistón al aire. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuosa mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Demuestra tu patriotismo, ¿eh? Back in hospital bed again, waiting for the firing squad. ¿Cómo? Si falla lo matan, dice. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. Bruh. They're just looking for a scapegoat. Does that mean Cabeza they're de after you turco. too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Esto que está fallando es la Play 3 chipeada, ¿verdad? This morning, I had a meeting with the CIA. Esto no se ve en medio normal. When they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? President Johnson. Yes, I hear you, Mr. Chairman.
It was a hotline call from Khrushchev to President Khrushchev. Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, Me suena. was destroyed in a nuclear explosion. Y el Snake bien fresco después de haber estado bien cerca de una explosión nuclear. Aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar? ¿Qué le pasa a mi Play 3, In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on loco your el Play 3. response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. Pero ustedes no tienen epilepsia ni nada, ¿no? As great as it once was. Le dieron licuado de I beta. am to survive this crisis. Es que ese día sí se desayunó su huevito con jamón y juguito de naranja fresco, recién exprimido, para tener todos los beneficios. No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Espuma de la cola. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. The Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. Davy Crockett's atomic battle group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they Y solo es el video, deployed in battle. Por lo que alcanzo a ver, solo se está glitchando el video de fondo. Los subtítulos están bien. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss with Colonel Volgin, O sea, cuando se corta la imagen, no se cortan los subtítulos. O bueno, es lo que yo alcanzo a ver, ¿no? Gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Sí. Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. Ah, no sé, and yet no sé. You say it was not acting under your ¿La radio del disco? That's correct. Ah, sí, porque lo tengo en disco, sí. No lo descargué ni nada. I don't know what else to tell you. Por cierto, me puse sad hace rato, ahorita que dijo de lo del disco. Como que está muriendo la Play 3. Mi Play 3, la de verdad. No la chipeada. La estaba probando hace rato para el 4. Y para empezar, efectivamente lo tengo en el Plus, ¿no? Pero luego cuando estoy jugando, ¿se acuerdan cómo se cortaba cuando lo conectaba en la capturadora? Que de repente como que se cortaba raro. Ahora pasa así, pero sin la capturadora. O sea, conectado directamente a la tele. Y eso me pone muy sad. No sé si está muriendo el Play o nada más alguna de las piezas, ¿no? Estuve buscando información y podría ser que nada más sea el LED chip que controla la señal de HDMI. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Pero pues ahí veremos, ¿no?
Y no esperemos que dure lo suficiente nada más para pasarse el 4, aunque sea. What if we can't prove our innocence? Haga una última misión. Como Snake en el 4. Sería como poesía, ¿no? Nuclear attack on the United Porque States. rimaría. I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. Pero en caso de que sí muera, It will mean the beginning of a new ya me compré aparte Put it simply, in order to avoid a el full-scale Metal Gear nuclear 4 para conflict, mi we have to prove Play that 3 America chipeado. was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves A ver qué will tal va. prove America's innocence. Dudo que vaya bien porque ese sí está... The higher Como ese ups sí es de Play decided 3, Play you're 3. the only one capable of pulling this off. Se ve que va a ir a 3 You were FPS her o algo last así. apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Ok, coronel. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Precisely. Since then, Miren, ya la apparently llevas been la training with bandana. the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Vulcan's ranks. Ya tiene sentido el nombre de Eva. An escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. The fuck, eso es muy About to rápido. lose it. Una actriz es como así, ¡fium! ¿Sí me entienden, no? Turut, turut. Y voló. Tomeco. Ya casi vemos lo que mandó el Joshua Sanz, ¿eh? Otra media hora de cinemática y ya lo vemos. En corto, en corto. Sí, llamada de radio. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. No, por favor. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod. Then destroy it. And finally, ¿Para qué quieren saber qué le eliminate the pasó boss. entonces? Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. ¡Lo dijo! Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. Ground control. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean?
Well, the truth is, when I chose my code name, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. del personaje principal, The ¿verdad? names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. Dick. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all Zero, como Zero no Tsukaima. Major Zero it is. We'll start over from square one. What the fuck? From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Efectivamente, nunca les voy a Going up llamar. against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency Me comunicaré is 148.41. única y exclusivamente con la que guardo. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, Who are the Patriots? And Lali Lulelo. ¡Lo dijo! Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Snake Eater. Quiero ver algo. 142. 143.32, a ver. $48.39. Entonces decía Kakekikukeko. Sí lo sería. 48.39, ¿no? Ah. Funciona. No sé para qué sirve, pero dice que son para curar o algo así. ¿Esta es una canción real? ¿Mutearán esta parte del directo? Radio cura. Ah, mira. Voy a guardar. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days. Ya actually. ligando el menú.
I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Lo dijo. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get Chispas. yourself hurt. If Los you're animales wounded or capturé ya get van a estar bitten by a venomous podridísimos. animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was Te talk sirven of todavía. that, De but hecho, the sí. mission won't fail, will it? Creo que tal vez te curan un poco menos la barra de estamina. I believe Y in te you. envenenan, ¿no? Pero But you know what? I really don't care about pues my para una medical emergencia. license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered Why? so that I could watch over you. Ah. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Ligando. You can thank me when you get back. All right. Lalilulelo. Chin up. I'll be in touch. Chin up. Ok, vamos rápidamente a ver lo de lo otro, ¿no? Ya saben a qué me refiero. El pato. Seguramente puedo ver claramente que su plan original era hacer que yo bailara, o sea, que el mono bailara, pero al final le dio flojera y puso al pato. Lo cual lo hace 10 veces mejor. Vamos a responder con Yeshua sorprendido. Si hubiera animado hubiera estado fino, ¿no? Pero le da un toque hogareño el hecho de que sea un GIF. Que aparte se ve que es el típico GIF que uno busca. GIF sin fondo y trae fondo. Y efectivamente trae fondo. Vamos a cambiarnos la camuflaje. What the fuck, Snake. Culebra. Aunque hables inglés, no te dejaré salir.
Debería hacer una continuación de ese video. Y el Yeshua que está amarrado en la silla, que de repente se transforma en la Subaru, Marco. Así de la nada. ¿Dónde está? Un caballo. A ver. Y aunque hables inglés, sigues siendo tocallín. Ah, mira, aquí yo el... Juan. Llévatelo, Tilín, llévatelo. Epona. Looks like death wasn't ready for you yet. ¿Nani? Es ella. Tuneada, miren. Boss. That arm still hurt? ¿Sabes que se volvió mala porque se empezó a peinar para atrás? What are you doing here? ¿What? Otra vez. Bro, estás tonto, te acaban de aplicar, literalmente te acaban de aplicar la misma. Go home. Poto. Te va a volver a romper el brazo o algo así, ¿verdad? Go home. Hijo de su Pink Drew Floyd. and my sons are waiting up ahead. Sus hijos. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Pues tú me rompiste de pistola. Boss. What the fuck le hace el CQC? Como nosotros se lo hacemos a los I'm otros. not your boss anymore. There's nothing for you here. Pero ¿por qué se volvió mala? No lo entiendo. Go home. What the fuck, está chicho. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. The fuck? ¿Por qué se mueven así las balas? Mi casquillo de bala, ¿cuándo? That should stir things up a bit. You'd better hurry. Está chido cómo le ponen el efecto de lluvia a la cámara. The border is 60 miles south of here. Who is that man? You ought to be able to run that far. Él es el Lalilulelo. Why'd you defect? Foto. I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. Ah, What about qué you, grande. Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. Pero vos, yo solo quería acariciar al caballo. You know me too well. Snake cuando no le dejaron ni saludarlo. Bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. ¡Ah, otra vez! If we meet again, I'll kill you. Déjenle su manita. Now, go home. Eso de estar cumiadísimo, ¿no? Que te caiga un caballo encima de la mano.
Adiós a la lluvia. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. Denle un par de But what estados. was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. Llega mi chico. She'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer Ah, mi technique, I'll never chicho. be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? No te de marihuana. Together for 10 years, and now you tell me she's my Que le enemy. hagan sana colita de rana. Hurry to the factory where Adam is waiting. This is Scouts have Snake. probably already been sent out to Me investigate. papearon, mayor. You've lost your weapon, right? Sí. It means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Claro, como él no está aquí. No se preocupen. Yo ya pasé esta parte el otro día. Shh. What's this? Shh, no me han visto. HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Me ven, me pongo triste. ¡Snake! No me vieron. Oh, comida. ¿No que se quedó? No. Es que ahorita para el audio del video de Joshua Sanz activé el otro audio. Gracias por recordarme. ¡Ah! No es cierto, tú no viste nada. Vamos a la pantalla de carga. No autorizo. Uy. Va a venir para acá, ¿verdad? ¿Es eso? Something there. ¡No! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Snake! ¡Deja de jugar! ¡Ah! ¡Snake! No, plan Snake, tírate. Tranquilo, Snake. Jesus, ¿cómo se drena la estamina, Es porque estoy en combate, supongo. Aquí no me ven, aquí no me ven. Y qué tontos, qué tontos. Jijijiji. Ay. No me vio.
Qué inmensos. Ah, miren, comida. ¿Qué hables inglés? This is HQ. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Pantalla de carga, pantalla de carga. Salvado. Let's fucking go, Tilliners. ¿Ven hay gente? Ah. Aquí no hay nadie ahorita. ¿O sí? Siento que baja muy lento el medidor este. Ah, sí, sí hay gente. Hecho tierra. Comida. Creo que se den cuenta si subo por aquí, ¿no? Sí, me acordaba que aquí había algo. AK-47. Póngase serio, Snake. What the fuck? ¿Estás viendo eso? Rana. Mira, Carlos, una rana. Carlos. Puerco Snake. Alguien ahí. Oh. Está bien rancio para subir, la verdad. Te digo, Marco, te digo. Lo único malo de este es que ya no hay pósters en todos lados. Se viene, ¿no? Creo. Atentos al R1, ¿eh? Siempre que te pone R1 es para que veas lo que está viendo el Naked Snake. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us.
Atentos a lo que siempre está viendo el Naked Snake, ¿eh? Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Lalilulalo. Who are the Patriots? Answer me. Así, Marco, justamente. ¡Nani! Trapped. Get down! What? Qué grande. There is your answer. Pues no me gusta esa respuesta, la verdad. Estoy sincero, esa respuesta no me gusta. Oh. 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 Sí, bro. Oh. Name's Eva. Cigarrito muy sano, ¿no? Nada más le falta su Coca-Cola y su gansito. Part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? Tilín. It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? Es gracioso porque en la Biblia dice que... What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. ¿Era Bishoyo de ella? ¿Nani? Yes, Why? because I can do things he can't. Sexo, entendido. ¿Cómo era? I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Ah. Mauser military. The broom handle. Lo dijo. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Huh? Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I bought for you is American-made. .45, huh? La clásica. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced. And the interlock with the frame is tightened for added precision. Claro. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. Oh. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Foto. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers. There are more where that came from. Suspicious. Me cuenta algo de Idolmaster. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Claro. Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? Yo veo a alguien The como lab.
Snake. Got a whole army Y lo of primero que scientists there pienso es, developing ese new men es un weapons. científico. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak En in. definitiva. Especialmente en 1960, ¿no? Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The Científico safest way allí. is from the rear. Hoy en día tal vez, ¿no? Pero en 1964. First, Dudos. you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove Marisma. swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. Memorize. And just what are you doing there? Deja la batalla del disfraz. In close range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. Lo By dijo. doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. What the fuck? Es como lo que That dice. way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Como lo que dice el León Kennedy, ¿no? En el 4. Cuando se papea a la. Let's get going. Wait a minute. ¿Cómo se llama esta morra? What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? Ah, sexo, claro. Ah, You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. no. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. Aida, ándale, Sao. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. Ay, no. That's it. My orders are to provide you with information, nothing more. ¿Cómo que quieres más, Snake? ¿Qué me tratas de decir? You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Ah. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? No, por favor. No, por favor. A ver. Aló. She's right, Snake. You should get some sleep. ¿Cómo lo está escuchando todo? Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Mecánicas God, ¿eh? Okay. Fox. Unos que escuchen y no vean. Ya casi llegamos a donde lo había dejado. Solo faltan 10 horas de cinemáticas. ¿Qué es eso? Ah. La traición. ¿Te imaginas, Cúpale? No, güey. No va a gastar recursos. Que se cure solo. Ah. Oh. 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 What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them.
we've got company. It's the Ocelot unit. Bro. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. A punto de que se lo papen. Here. Veamos algo bueno. ¿Cuál es en ese preciso momento? Por el bien de la trama. Es que hacía calor. Es que me dio... Ah, ese Ocelote, miren. Y ya trae el revólver. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. ¡Ah! Ya se enamoró. Don't go dying on me now. El Snake. Ay, no, ahora ya no puedo morir. A gusto. Seré sincero, la otra vez que estaba haciendo esta parte, me tardé 10 años. Pero ahora ya sé que puedo hacer esto. Teren. 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 Ah, chis, ¿y mi otra pistola? Bueno. Me te bajo la cámara y chingar todas las batallas. Yo intenté eso, pero no me funcionaba, la verdad. Lo kuma es que aquí sí tienes que matarlos. O bueno, al menos eliminarlos, ¿no? What? Not here? He's not here? Keep looking. Move! I see him! ¡Espérame, bro! ¡No sé apuntar! ¡Ay! I see him! Voy a traer una escopeta. Y ahora que lo pienso, creo que yo también ya traigo una escopeta. ¿O no? Yo traigo la AK. Me podría ayudar, yo digo, ¿no? Ah. No estoy disparando. Creo que... Ajá. Me acuerdo que había un men ahí arriba. Cayó gracioso. Ese men se murió chistoso.
quema! Eso fue calculado, ¿eh? Eso también fue calculado. Es que no quería quedar con el daño de la explosión. Ahora hacemos una run perfecta, ¿no? Sad boys. ¿El del techo ya está en el techo? No, ¿verdad? Pero súbete, puerco inmundo. ¿Quién me vio? No es cierto, no me vio nadie. What? What's wrong? What's wrong? Lo tomaré. Lo tomaré como una win. Una ración. Ah, ya entendí qué es eso. El SI. Silenciador. ¿Cómo se tira, bro? Ah, quedó arriba, no. Where'd he go? A ver, así hay que darle bien al otro, ¿no? Ahora sí está la de aquí, ¿no? Ahora sí. Cara zombie. La cara de chimba. ¿Dónde está el otro men, eh? Queda uno. Ahí es este, ¿no? Muerto. Waku, waku. Waku, waku.
Waku, waku. Waku, waku. Waku, waku. Kaesayunken. Carechimba. Vámonos. Todo salió a pedir de Milhouse, pandillo. Full calculado. Yo no sabía que todos iban a juntar ahí cuando los maté a la mayoría mientras estaba escondido. Tuve fe. I've been waiting for this moment. ¡Ah! ¿Eh? Todo gay guardó la bala de la otra vez. That's the stance. I don't think so. Oye, déjala ahí. A female spy? This bitch is wearing perfume. Huele a cuca, dice. Huele a cuca podrida. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. Bien tuneado, ¿no? This time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. Chuleando. It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no lo dijo! advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. Lo dijo. Dijo la frase. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Ah. We'll see. Le falló. Y voló. Adiós, barbilla. Esa mamá, Dios. 6 shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. Ah, los contó. You have to get a feel for how many you have left. Los contó, pero él no. High-class weapon. It's not meant for shooting people. Y por eso ya después lleva 2, ¿no? This isn't over yet. Como aún sigue practicando, la puso al revés. Don't. Why? Me gusta. You'll regret stopping me. Vas a ver que sí, ¿eh? Vas a ver que sí. Damn it! I've got to get back before he does. Uno que nunca más volveremos a ver ese tonto. Está chido que le hayan dado tanta caracterización de un personaje que nunca más va a salir en la saga. No, porque si no rompes el canon. Snake, ¿de qué estás hablando? Atento, ese que se viene momento play chipeada. Un certificado momento play chipeada. Play normal. Play chipeada. Normal.
chipeada. Vamos a guardar. Ay. You want to save? No. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off Qué one after oportuno, the ¿no? other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for Adelanta. a swim, No, pues and es the creature Lore. sneaks up on her from underwater. Oh, Esto es I Lore. thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came From Outer Space were a lot more intense, Efectos but 3D. It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? how rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as smart as you. Fine. I'll just take your point, Snake. Be Y para eso careful querías of que lo what's around you adelantara, when you're para in the water. perderme tremenda, Just imagining you swimming in those tremenda jungle frase. rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Sí, bro. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls Casi le going for a dice, oye swim amiga, ¿estás either. bien? ¿No estás lastimada? calling me a ¿Por qué? fishman? Porque vi cómo te caíste del cielo. Tremendo simp. Ah, comida. Bueno, ahora vamos a ir viendo hacia abajo. Porque si hago esto, camino a 3 FPS. De hecho, miren. Oye, se ve raro el menú de mi Play. Miren, hacia abajo, 60 FPS. Hacia adelante, 35 FPS. Vamos literalmente a la mitad de la velocidad. Play chipeada optimizada a momento. Es para allá, creo. Lo bueno que no te hacen nada los cocodrilos. Nada más te ven feo. Pop, estás caminando en el Estado de México. Ay. Me gusta mucho ese efecto de cuando sale y salen las gotitas de agua. No, gracias, Jacoby. No, gracias, que apestas. Snake, are you ¿Eh? there? Eva, Did you miss me? Sí. did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? The Yeah, boss. she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along You better pretty be well, though. careful. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? ¿Traje de patos o pelambres en el clean? I just don't get it. Are you talking about the boss? Pelambres. Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Mira, la osada Until se I va. went to work for the NSA. Lo And suponía. one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. Está drogada. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. ¿Qué? People and countries are both changed by their environment and by the times.
That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. Nunca le voy a llamar. Frequency is 142.52. See ya. Efectivamente, nunca le voy a llamar. Ah, oh. Ah, ya me acuerdo de esta parte. Aquí te ponen un montón de minas. Y la primera vez que pasé por aquí, salió volando. Así, fium. Por cierto, estamos llenos de sanguijuelas. Y vamos a echarnos una botana, ¿no? ¿Nos comemos una rana o un pitón? A un calorie mate. ¿Lo embarazas? No, bro, así. Mira, mira. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. ¿Van a girar a tu snake? Espera. Tururururururururu. ¿No la peló? Sí la peló. La primera mordida que le dio y lo que escupió fue la piel, ¿no? Bueno, así entiendo yo la animación. Vámonos, esperen. Oh, no. Dura. Está bien. No me sirve porque ya sé dónde están las cosas. Medicina provida. Desarrolla en la U. Recupera vida. Pulsa botón X para usar. La guardo, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿The fuck? Le cayó pesado el pitón, padre. Amá, me vomité. ¿Lo hiciste girar? ¡Ah! Yo no sabía. Amá, me vomité. Me troleó el Fellwinter, pandilla. Lo que vomitara mi bro. Y por lo visto, eso hace que se baje el medidor de comida. Porque está exactamente igual que antes. Vamos a comer ahora esta, ¿no? Pretty tasty. La rana, no. Canónicamente, este Snake le encanta estar... ¡Ah! HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder
Como iba a decir. Como iba diciendo, la venganza nunca es buena. Vamos a ver pendejo de electrocutados. No, me cayó en una mina. En una Claymore. Culpa al Carlos lo de esto, la verdad. Shh, no nos ha visto el perro. Espera, ¿traigo la que mata o la que... la que duerme? La que mata. Déjenla cambio. Oh, 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 oh. Nothing here. Ah, no, sigue vivo. Not dead yet. Se durmió para siempre. ¿Quién lo diría? Muy efectiva la pistola para dormir, ¿eh? Hasta parece que ni están dormidos. Levanto el perro, ¿me da un objeto o algo así? Ah, no lo puedo levantar. Cuando la zurren con el remake, mato de sitio. Esperemos que no salgan con sus mafufadas, la neta. Que ya lo dejen tal cual, ¿no? O sea, aunque se vea más bonito o nada más. ¿No se puede comer al perro? Nat. Nat. Shh, no los ha visto. I'm seeing things. What's wrong? Que estoy atrasado. Uh-oh. What's wrong? Who's that? ¡No es cierto! ¡No me has visto! Ah, fuck. Oh, Jesus. Ah, no, así que chiste, ya me vieron.
what the Voló. Gracias por el follow, pingüino. Me curaría, pero la neta prefiero morir y que se reinicie esta zona. De hecho, toda la saga Metal Gear. De hecho, justo lo que estoy haciendo. Ya jugué el Solid y el Solid 2. Snake, don't do this to me. Snake! Snake! Vamos en el 3. Otra vez 3ZZ, pero modo diablo. No, bro. Aquí. Nada, ahorita no estoy usando guía porque no sé qué se supone que está pasando. No sabía qué se supone que estaba pasando en la historia, pero todo esto, cuando estuve probando el play chipeado, todo esto ya lo jugué. Entonces ya sé a dónde hay que ir. Hasta cierto punto, ¿no? ¿Eso lo pasó? No, nunca lo he pasado. Pero como les digo que estaba probando mi Play 3 chipeado, guiño guiño. Estaba viendo qué tal iba. Por eso les digo que sé que hay un jefe que básicamente lo tienes que jugar a la mitad de la velocidad. Porque no da para más mi procesador. Hay algo aquí tirado. Oh, comida. Ay. Me sirve. R, rata. Nobody here. Huh? Who's that? Huh? Who's that? Fuck. Radio, where's our backup? Ah, sí me ve. No, que me maten, que me maten, que me maten. Sí, que me maten. ¡Ay!
Qué tremendo gangbang que te hacen si te descubren. O sea, no hay punto medio. O te los truenas a todos. O gangbang asegurado. Me acordé que hice la otra vez. Esos caludos a todos rabones. Había otro por allá. El que está por acá. Ah, miren. Que hay unos con Waco waka. Waco waka. Waco waka. Waco waka. Waco waka. Waco waco. Waco waco. Waco waco. Waco waco. Lo estoy. Sí, estoy tranquilizando nada más. Vámonos. Pro vida. Te quedes pegado a la pared, bro. No le voy a llamar al coronel, ¿no? Pero básicamente el mente dice: la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Ya que estás ahí, truénales sus raciones. Así te dice. Tal cual el mensaje. Ick. Ah, pero me los tengo que equipar. TNT. Creo que sí es así. Para matar a las ratas, ¿no? Ratita asada.
Ya sé que se viene. Se viene escena de las GOTS. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Lo hizo. Mira, 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 mira. Twice now you've made me taste bitter defeat. Ese men. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. Pose. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Nya. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Lo dijo. Mira, 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 mira. ¿Cómo me sentía en Red Dead Redemption 2? Muy necesario, la verdad. Top cinemáticas más necesarias en toda la franquicia. 12 shots. This time I've got 12 shots. Pero le cuentas, bro, ¿eh? Se revuelve la pólvora y hace más fuerte. ¿No se puede entrar a clases? Claro. Pero traes fuego, ¿no? Touché. What the? Tramposo. Not bad, eh? You won't get away from me. My hat. Ah, le molestó. Oh, fuck. Nice shot. Si le disparas allá. I've never felt a tension like this before. Creo que se está excitando. That's so different from simply changing a clip. ¡Se está poniendo caliente! This reload time is exhilarating. Damn! Espérame, Ocelote. Okay. I've done that. You fool! Qué tramposos esos men me disparan por la espalda. ¡Ah, lo maté! Son of a bitch!
That technique is perfect. How'd that one taste? This reload time is exact. Espera, ahorita le disparé y no le hizo nada. Bueno, a uno de los dos cabía, ¿no? Me dijo, estás tilino, así me dijo. Damn it. He found us. ¿Nani? La está matando con los giros de los revólveres. ¡Ah! Y la cosa, ¿no? Bueno, bro, yo mi ventana a estas horas reemplazan el acceso por Pop. Eres una Coca-Cola bien muerta, pero que la dejaron destapada. You were lucky. We'll meet again. Bueno, aquí cerca de las abejas. No lo sé. ¿Cómo que nos volveremos a ver, bro? We'll meet again. I don't know when. Ah, ¿ahora es cuándo? Ah, no, las divisiones nocturnas son después. Momento justo para juntar comida. Unos cangrejitos. Como que comida llena. Trágate algo, bro. A ver, una rana. Rana enjoyer. No como el señorito. Ay, qué asco los anfibios. ¿Quién es? No sé si alcancen a ver, pero yo no veo nada. Pero pronto lo haremos, porque sé que aquí hay. Quizás sapos en épocas de lluvia. No, Natu, no. Y para. Traen fuego. Le gustan los sapitos y las pitones. ¿Algo que nos quieras decir, Snake? Cristo Rey, en ti confío.
Me pasé de 21 años en este mismo stream. ¿A poco fue tu cumpleaños, Sonic? Y ya está viejo. Casi tanto como él. Como que comida llena. Pues trágate algo, bro. A ver. Una ratita nos comemos, ¿no? Rata mini enjoyer. Las manitas cantadas por AMLO. Estaría bien hacer las de Cepillín, pero cantadas por con la de la IA, ¿no? Pero pues no avisan. No lo puedo preparar si no me avisan. Mira, Carlos, una rana. ¿Carlos? Mira, Carlos, una rana. ¿Carlos? Mira, Carlos, una culebra. ¿Carlos? Un choco que no se levante. Quiero ver a los streams. Carlos en los streams. Cueva de Chiornaya Pesquera. ¿Se acuerdan ayer? Bueno, ayer no. El otro día que les enseñé que íbamos a jugar Snake Eater. Era aquí. Y sin cinemáticas, aquí llegas como en media hora a lo mucho. Yéndote lento como yo voy. Y ahorita ya vamos 3 horas y media. Para pensar la verdad, ¿eh? Bastante menos de lo que esperaba. Si le soy sincero. Tarararán. Mira, Carlos, un cangrejito. ¿Carlos? ¡Uep! Se viene pelea de jefe. What? 3 FPS. I've caught you at last. We are the sons of the boss. Ah. I am the pain. The pain. El peine. ¿Por qué se poses de kabuki? Beyond your imagination.
Bueno, no te lavas la cola 3 veces. Bueno, haces monkey flip. Sí, así hace como pasos como de kabuki, ¿no? Todo loco. Espérame, bro, espérame. 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 Estoy quitando esto aquí. Bro. Esto no lo puedo quitar. Bueno. Los prismáticos a la basura. No sé si sirva de algo en esta pelea, pero pues... repelente. Mátala a puro dardo de dormilón. A ver, espera. Le quito su escudito. Se lo saca del ano sus armas, la verdad. Le seré sincero. No sé apuntar, pandilla. Creo que te fallaré. Pregunto. Me imagino que me dices porque pasa algo chistoso. ¡Ah! Te sacó. ¿What the fuck? ¿Es la mole, ya vieron? Pop, estás en tu pubertad. Bro, los efectos de sonido. No se freír, no te echaste, creo. Chispas. Ya no traigo balas. Sería de una bala abeja. A ver. Las balas era cuchillito. Penda. No. Este.
¿Ungüento tal vez? No, desinfectante sí. Quemaduras, ese sí es ungüento. No, this one. Ahorita con la Bimbiluna te dan sus camuflajes y no me acuerdo qué más. Es como la ruta pacifista del Undertulas. Ah. Pero es que este está medio molesto, ¿no? Porque se protege. Todo joto. Comida. Ay. Es lo que quiere el control, la verdad. Un pitoncillo. That's tasty. Y lo dice con el pitón. ¿Algo que nos quieras decir, Jack? Lo tengo que aventar cuando está así. Ya no traigo de la escopetiña. Necesito una granada. Por lo visto, sí. Pain. Y sí, marchó. Atentos porque esta cinemática va a 12 FPS. The Pain. Creo que es literal lo que dice el Met. Con razón le dicen The Pain. ¡Ah! Puff. Comiste es muy picante. ¿Y voló? ¿Por qué explotó, mi bro? ¡Está loco! Vámonos. Bien bombástico. Se pasó de rosca. Cuando te andas cagando, Gwen, te andas cagando y no llegaste a lo daño. ¡Aliens! ¡Ah! Y no, señores. Aquí una vez más tengo otra anécdota chistosa. Y es que llegué a esta parte. Llegué a esta parte. Llegué a esta parte. Y dije, ¡ah! ¡Miren, cajas! Y pasó esto. Y dije, bueno, pero... Y pasó eso. Quemaduras. Ah. Chalecum. Puff. Te cortaste con una hoja de un libro. Y tu mamá te está echando ungüento. Y alcoholcito. ¿No? ¿Cómo se llama? El que pinta como rojito. No me acuerdo cómo se llama, pero te está echando ese. Puff.
Pop, dormiste chueco. Pop, te compraste el marihuanol y estás viendo si sí sirve. El Betablé. ¿Sí se llama así? Me suena, ¿eh? Lo que sí me suena es comida. Creo que ya sé por qué traía comida. Bueno, comida. El montón de animales, pero echados a perder. Y ahorita no se han echado a perder. Supongo que es por lo mismo que se puede morir the end, ¿no? Si pasan días reales. Ah, Mertiolate, ándale, Winter. A ese decía yo. Supongo que si pasan vidas reales, días reales, se echa a perder tu comida que traes. Despídete del the end. Yo lo voy a intentar, ¿no? Pero del dicho al hecho hay un camino muy trecho. Ahí es el repelente. No quiero la acá. Pitón. Vámonos. También, no sé qué hice, pero llegué a esta parte y en vez de avanzar por acá, me caí por acá, pero se tropezó el Snake. Y no sé si fue por cómo quedó o qué pasó, pero quedó tirado aquí, pero con la cabeza adentro de esta pared. No se quería levantar y después de un rato salió la pantalla de muerte, de Snake is dead. Fíjate esos honguitos. Ah, me llevo los honguitos. Ah. ¿Puedo comer si estoy lleno? Lo puedo aventar también, ¿no? Como le gusta el pitón, ¿eh? Es feo tanto de robarle una lanza a un barco volador sin magias. Y tan ahuevonado. Gitán es famoso por ser, creo que de los pocos que de clase tienen el de robar, pero que no sirve absolutamente para robar. En lo más mínimo. Aquí tengo que ir así porque si no, igual vamos a 2 FPS. Miren. Una ranita. ¿Cómo lo mato ese mes? Pues nada. No lo puedo matar, ¿verdad? Ese es el chiste de esta parte. No, es que el Gitán pareciera que tiene 0 de probabilidad. Oh. Porque Jesus, ¿eh? Bueno, ya, ¿no? Ya estuvo suave.
¿Qué la avientas para allá, bro? Ah, claro. Lo mismo no funciona mientras estamos en el agua, ¿no? Lo mismo. Pero camina. La ranita. What the fuck? Se ve chuscos en sus desos. Son como los de... The fuck. ¿Dónde cachuches estoy? No, no es cierto, no me ves. ¡Camina, Snake! Puerco Snake, inmundo cerdo. What the fuck? Está chido el tema de cuando te descubren aquí. El del 2 no estaba tan god, la verdad. Comparado con el del 1 y el de este. Ahí hay algo, ¿ya ven? Es un silenciador. Naked aguas. ¿Te cogiste del 2? Es que, bro, como Raiden. ¿Cómo crees que vas a estar usando a Raiden, bro? No digas babosadas tú también. Me curo. Quemadura. Porque me tiraron una granada en la cara. Yo solo conozco a Jack. A Jack y al Plinsky, ¿no? ¿Cómo se llama? Polinsky, Pilinsky, Tilininsky. Oh. Rifle de francotirador. L1 para controlar la mira. Ah, aquí es. Ya decía yo. Hace rato que pasé por esta zona. Que por cierto, ya más o menos por aquí fue donde lo dejé. ¿Tiro el agua? A ver, lo tiro el agua. Te va a despertar, ¿verdad? ¿Me estás troleando? Yo me acuerdo que vi en un video de curiosidades que podías matar a Dient desde aquí. Oh. Con el francotirador. Lo siento, Felwinter, te he fallado una vez más. Amigo, ¿estás bien, amigo?
y como iba diciendo. Y reconocí la escena de que ese era el lugar donde lo tienes que matar, pero como no dije, what the fuck, ¿y dónde te encuentras el franco? Porque yo no traía el franco en ese entonces, ¿no? Ahora duele con los peces. Shh. No nos han visto. Medio rancia esta parte, la verdad, ¿eh? Más que nada porque te mueves bien lento. Todavía sí. Por eso pensé que sí eran ovnis, porque suenan como sonido clásico de ovni, ¿no? ¿Ah? Get your hands off me. I'm not going anywhere. Son los ovnis del Silent, ¿sí es cierto? Son ellos. Waifu. Really now? How many times must I tell you? ¿Es su hija o algo así? Van a salir con una mafufada de ese estilo, ¿verdad? Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Son novios. Is that clear? Entonces él es Adán. Porque ella obviamente es Eva, ¿no? Damn you. Aunque vaya peinada diferente. Jesus. Es Eva, todo le toca en la chichi. En definitiva es ella. Efectivamente es Eva. Hold it right there, traitor. ¿Nani? Let's find out just how lucky you are. Lo dijo. Watch closely. ¿Cómo hace sus marometas, bro? Bien necesarias. Ah, ya trae 3. One of these 3 guns has a single bullet in it. Este, bro. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Para cuando acabemos va a traer 10, ¿no? Tu pana, el que abandonó la escuela y te lo encuentras en una esquina después. No es un Metal Gear si alguien no se orina. Looks like your luck hasn't run out yet. ¡Ay! Me atraparon en el cine. Lo digo por cuando se orinó, ¿eh? No por este There's escena. no such thing as luck on the battlefield. Todo miado, todo orinado. Guión en un You'd día better normal. stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Oh. ¿Cómo lo desarma? Con la mirada le dijo, póngaseme vergas, hijo. Anda todavía bien meco. Así le dijo con la mirada. The pain is dead. What?
El dolor está muerto. He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Siento que su boca ni se mueve y está hablando. ¡Ah! ¿Traen gel? Carlos en un día normal. I'm leaving him to you, the field. ¡Oh! Otro loquito que puede ir caminando por el agua. What the fuck, Carlos, en estos momentos. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. What the fuck, referencia a Carlos en cualquier stream de Kion. And when he does, it will be the end for the boy. Los Kiompanas, ¿cuándo? Los Kiompanas, cuando Kion está explicando algo de suma importancia. Sokolov isn't worth your love. Los Kiompanas viendo una recomendación de Kion de anime. Entertain me until the rain stops. Oh. Haciendo referencia a los directos de persona. Sí son. ¿Kuwabara? ¿De qué habla este loco? Creo que nos tronemos a Dien, ¿no? Sorrow, is that you? Así de apanas, ¿no? ¿Cómo lo dejan al abuelo ahí haciendo la meme? Sí, déjalo ahí, no le pasa nada. En la lluvia, con los mosquitos. Para que le dé el chikungunya. Ay. No, se llevaron a la abuela. Ni modo. ¿Cómo acerco? Ah, con triángulo. No es como que traiga el Franco. Así el Vegeta, como mi mamá me desconectó la Play, yo le desconecté el abuelo. Creo que 150 los mangas de pañal. Yo que iba a comprar el 12 del Chenzo por la portada y me sale con esa mofada. Róbatelo, bro. Marco. No es un pecado robarle a Panini. Por el contrario, es algo bueno. Para que se quite el de precaución.
Acá mejor una pizzita. No. Mejor mira. Dona unos bits para el fondo Metal Gear 5 Play 4 de Kion. Yo opino que eso es mejor, ¿no? The enemy is close by. Where is he? Pues mejor que darle dinero a Panini. De 70 a 150 el doble ya, ¿no? Chispas. Ranita. Guaco. Ese sí, hasta a mí me afecta, ¿eh? Porque sí me gustaba comprarme de vez en cuando un conito. Cuando estaba a 10 varitos. Me acuerdo cuando iba a la escuela, cuando venía de regreso, los viernes, y me habían sobrado 10 pesos de la semana. En una de las estaciones del metro por donde pasaba, había uno de McDonald's. Y si me sobraban 10 pesos y había salido temprano, era día de cono de McDonald's. Pero ya no. Charles, el mundo ha cambiado. Un momento, Charles. Carlos Charles. Sospechoso. Me pregunto por qué va tan comiado aquí. Por el agua, me imagino, ¿no? Todos los reflejos que hay. ¿Es una araña? Muerte a las arañas. A ver. Una pitoncita nos echamos. R. Arañ. Almacén de Ponisaf G. Cambiarnos el camuflaje. Pues nada. Zombie. Ya un año, Marco. ¿Cómo vuela el tiempo, no? Pareciera que fue ayer cuando.
Fuck. Pero ya le he equivocado. Bueno. Ahí ándalo, miren, dije. No sé hablar, pandilla. Efectivamente no sé hablar. Rata, creo que sí es el agua, Ahorita que estoy pasando por los charcos. Son 2 años del que Marco conoció el amor de su vida. Me pasaron 2 años desde que dije. Se hubieran quedado nomás 5. Bueno, 1, ¿no? Más bien. Ya les quitaron el chiste a las lelas. Pero súbete, Trin. ¿Me tengo que tirar desde arriba? Imagino que desde ahí, ¿no? ¿Cuánto faltará para la escalera chusca, La escalera Watatril. Es después de The End, tengo entendido. Pero ¿cómo que comida llena? Pero eso quiere decir que se los puedo romper. Watatril. A ver este. Disgusting. Pero dije, compa, ¿qué le parece esa china? La que andaba bailando sola. Me gusta pa' mí. China. Ella sabe que es muy china. Oh, fuck. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. Cometí un grave error. We're being attacked. Enemy position unknown. Going into high alert. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Estoy allá arriba. What's wrong? Ustedes no han visto nada. ¿Cómo va caminando? ¡Uy! Who's that? Oh. Basado y rojo pildoreado. Tiene su último anime momento. ¿Quién lo diría, pandilla? Y qué falta nos ha hecho, de Granini Gorky. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Para pa 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 pam. Para pa 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 pam 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 pam. Y algo por ahí. ¿Una revista?
Una revista de las esas chuscas. De las puercotas. No ven a nadie, ¿no? Ponte el POMF para ver cómo lo tunean, guiño, guiño. Yo otra vez pensé que había desaparecido porque le di POMF, pero no entró a la página de POMF, entró como que a otra que tenía guardada que igual se llamaba POMF. Y esa otra que se llamaba POMF ya no existe y me espanté y dije, ¡no! Así dije. Y no hay nadie, ¿o sí? Como que nomás es para que tengas cuidado con las trampas, supongo. Sería raro ver que ha desaparecido. No, pero sería sad, ¿no? ¿No, Carlos? Fuck. Se rompió el iniciador. No veo al perro. A dormir, perrito. ¡Ah! Dudé. ¿Estará electrificada? No, no creo que esté electrificada. Estaba electrificada. Ahí también. Pegó su pilín. ¿Cómo cruzo aquí? Compa. Ah, por aquí, mira. ¿Qué le parece ese tilín? El que anda tilineando solo. No me gusta pa' mí. Oh, fuck, un perro. ¿Despierta más rápido el perro? Ni hablar, tendré que matarlo. No me queda de otra. Spat, no veas esto. No puedo matarlo. Después cuando descansas en una base militar. ¿Cómo sabes? Un momento. Jesus. Pero anda miedo también. Pues ya. Todos están mimidos ya. Compas. Que les paren esos morros. ¿Cómo entro aquí o qué? Le disparo al... ¿No? Cuando viví en Tamaulipas, vi a 10 minutos caminando del cuarto mitad de la ciudad. Y aprovechaste, ¿no? ¿Otra vez está despierto ese men?
Perdóname, perro. ¿Si es por aquí o...? Mira, por ejemplo, aquí ya necesitaría la guía, Nat. Porque aquí ya no llegué. Voy a regresar al lugar anterior. A ver el mapa de la zona anterior. ¡Ah! A ver el mapa de la zona anterior. De la zona anterior. Pretty tasty. Para ver el mapa, ¿no? Porque a lo mejor aquí tengo que venir después. Se me ocurre. A lo mejor por aquí otra salida. No. Nope. Entonces tiene que ser por ahí. De a fuerzas. Así que, guía. Taran, tarararararararara, tan, tan, tan. Taran, tararararararara. Ah, ya. Ah, no me digan que se despertaron. Ah, sácate la goma. Lo siento, perrito. Otra vez. Oh, lleno de víboras. What the fuck? ¿Revivió? Pues vete a dormir un rato, pues. Ese men revive. Mira, esto es lo que tenía que hacer por lo visto. Acercas tu tula y le tocas. Okay, just a second. Resistencia a la droga y a las balas. Se supone que le di con la bala de matar. Bueno, con la pistola de matar, ¿no? Lo bueno es salir corriendo, no dormirlo. Hablando de dormir, ya estabas dormido, ¿no? Canijo. Compa. Miren, ahí hay un...
¿Le doy ¿Le doy desde aquí o...? Guacu, guacu. Guacu, guacu. Guacu, guacu. Guacu, guacu. Guacu, guacu. No, ¿por qué no le dan la cuadrada? Pues sí. Triste, pero cierto. Oh, ya sé. Finally. It's a me, el científico. The fuck? ¿Por qué no puedo usar nada? ¿Es porque soy científico? Su pose que tiene, bro. Se arregla los lentes. Pose de científico. Hagan pose de científico. Classic pose de científico, pandilla. Oh boy. A ver, me curo. Dos cortes profundos, sangrado, no se ha colocado una venda, también se ha desinfectado. Fuertes. Oye, pero yo camino así. What the fuck, Palín es un científico. Un mad scientist. ¿Cómo no se va a morir? ¡No es cierto! ¡Yo no fui! Literalmente vieron cómo entré aquí, pero no me vieron.
lost the enemy. He must be hiding nearby. Hunt him down. Y hay una ranita, bro. Le quiero disparar. Le quiero disparar, pero no puedo disparar. ¿Qué hace este men? No va a salir y me va a papear ese men. Está bien feo que no puedes usar tus armas con el camuflaje de doctor. Todo glitcheado. Viene la tele. Oh. ¡Fuck! Bad scientist. ¿Por qué vergas? De hecho, era una trampa, literal, una trampa tal cual. Una vil y sucia trampa. Lost the enemy. He must be hiding nearby. Hunt him down. Who are you? Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. No te pases de rosca, jefecito. Tengo una idea. A la mocla. Vamos la antorcha que ahorita nos estamos ocupando. Vamos las poderosísimas Claymore. ¿Cómo que no puedo? Creo que me desequipé la AK también. Y usa el micrófono direccionado. ¿Rusa luminiscente? ¿Qué es? Ah, es un honguito. Pañuelo que era. Que ya ni leí. Pañuelo con somnífero. Pañuelo con embadurnado de somnífero. Duerme al enemigo en CQC. Pulsa botón arma para usarlo. Ah. Me hubiera servido, What's wrong?
Por chismoso te vas a morir, ven. Por andar acusándome. Por puerco. Bueno, ustedes no entienden, ¿verdad? Te levantes. Ya no hay a dónde levantarse. Perdón, si había dónde levantarse. Tremenda masacre. Jesus. Lo bueno que andar matando tanta gente no va a tener repercusiones a futuro, ¿verdad? No, Kojima no haría eso. Que hagan el sexo, miren. Ah, despawnearon los de acá. Ah, sigo desnudo. Bueno, sin camiseta, ¿no? En playerita. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. Ah. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? ¿Quién? Ah, miren, ¿ese es su tacón? Bueno. Very well. What the fuck? ¿Qué onda con el mecha? I am Alexander Leonovich Granin. Te diré A Tilín. man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union. Lo que iba a decir es... ¿Te parece el otacón, no? El que está en la foto esa. Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. ¿Lenin? It is in honor of the Me greatest suena. magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition ¿Qué onda of my con su beca de ahí brilliant atrás? contributions to society. Since the Great Patriotic War, Hay cosas anacrónicas, pero I have esto created está countless pasado de weapons in lanza, the ¿eh? service of our great communist society. Más que otaku me parece It was thanks altamente to me that anacrónico. we were ¿no? able to stamp out the Nazi scum. Que está It bien, was ¿no? Está bien. I who created the basic design for the mobile Más creíble a que un men missile ande comiendo system culebras you por ahí. know and fear as SS-1C. Él fue el que dio la idea de Gundam, por ende él fue el que inventó el hentai. Crocked, aren't you? I'm merely drowning my sorrow. Me gusta ese lore, ¿eh? Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him?
Sokolov. It's him you're looking for, isn't it? Sí. Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. Me suena. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Yes. Well, this technology will be the missing link between infantry Me and suena, me suena, me quiere sonar. Metal Gear, if you will. Metal Gear. And this magnificent Me suena, me Metal suena. Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear. Lo dijo. But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes. Yes. Sokolov's pathetic Shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. Son del gabacho. Legs. Ah. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry, don't you Mira agree? mis papos. Fosfo, fosfo. Casi le dice fosfo, fosfo. But the fool's in charge. Joe Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? No. The Colonel has inherited their immense legacy. Legacy. Volgin's father was in charge of the philosophers' money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the Colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin. ¿Viste los zapatos? The great fortress of Grozny Grad. Here Hay que darle la estrenada a sus papos, ¿no? enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Hey, you're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. You'll be killed. I'll take my chances. Wait. What? Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Otra vez tus zapatos, basta. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. Basta con tus zapatos, bro. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there.
Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yes. Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? No. This key will open that door. Ah, no sé qué puerta. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. De hecho, ya vi. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door. Me pregunto qué puerta. And head for the ¿Qué me mountain. intentan decir? Got it? Memorized. Why are you helping me? Porque estás guapo. Este Snake me cae mejor porque trae más barba. Solo por eso. Trae patillas. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. Bueno, gracias, le dice. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. Le dice, déjame chuparte la... Already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. ¿Has ganado sumado los setitas de plástico? A mí me cae mejor este. Bueno, me gusta más el diseño de este, ¿no? Más correctamente. Cualquiera dice empínate y el Snake. Todo sea por la misión. No seas... ¡Oh! A rifarse, pues. Por puerco inmundo. What the fuck? Creo que me están ayudando a alguien. Creo que por ahí debe haber una mamu misteriosa, ¿no? Pretty tasty. There's nothing here. I see him. Creo que sí, Yami. Yo veo que el directo va bien. Qué god la canción, ¿eh? Me gusta la del Resplandor. Como de a Rambo. Sí, por Bolivia. Pasado de rosca. Y lo que hace que se vea más gracioso ese comentario es el chango.
Por andar ¡Ah! ¿Qué voy diciendo por andar corriendo? ¿Sabes que ya acabaste con todos cuando el contador de precaución y eso baja al toque? A ver, déjenme curo que creo que me metieron tremendo cuchillazo. Me hicieron sa, 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 sa. Oh. Cigarrillo con gas. Pistola de gas camuflada en cigarrillo. Duerme el enemigo. Pulsa botón cuadrado para retener o soltar el gas. The fuck. Supongo que será para cuando llevo el de... el disfraz de tilino. De científico, más bien. A lo mejor esa arma sí la puedo usar. Who's that? ¿Cómo me vale con todo? What the fuck, ya es de día. Aquí no. What the fuck? Eso no es intended, ¿eh? Van a matar otra vez. ¿Nani? ¿Eh? What the fuck? Siempre pude haber entrado por ahí. Supongo. Over there? Who's that? Esperen, dejen. Para matar.
Tremendo momento Rambo, eh. Toda la primera parte, full sigilo y ahorita. Only Rambo a lo West. Disparo. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder. Going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Vamos ya. Que se eche mi bro una ratita, ¿no? Nutritiva. Antes sí, todo con cuidado ahora. Tenga miedo a abrir que la rasca. Se va. Lo bueno es que aquí sí te dan cómo defenderte, porque, o sea, aquí siento que mínimo sí les hago algo, ¿no? Porque en el 2 nada más sentía como llovían los golpes por todos lados. Ríanse, ya no me importa. ¿A nadie? No es pelea de jefe o algo así, ¿verdad? ¿Verdad? El loquito este que parece lobo, ¿no? Sí. Es el boss de Carlos. Mal momento para no haber guardado. The Fear. Mire, Michael Bell, como Micah Bell casi. That vault is coated in the venom of the Brazilian wandering spider. ¿Qué? Soon a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually your heart will stop. Ya cállate, vamos a pegarnos. O a disparar. But what fun with that? Not a fitting end at all. The Fear. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come to my web. The fuck? It is time Pose. for you to feel Mis the brazos fear. cuando duermo chueco. Pop, te dormiste chueco. Oh, fuck. Momento idóneo para ya no traer balas de eso. Allá. Now I'm here.
¿Cómo me lo saco? Acabo de pensar. Tengo esto. No tengo que estar adivinando dónde está. ¿Quién lo diría que el juego te da herramientas para poder vencer con facilidad a los jefes? ¿De Monkey Flip qué? Fuck. Es la verdadera razón por la cual no debes de ponerte en modo Rambo, ¿eh? El juego de Tarzán hubiera tenido buen final. Si Tarzán hubiera tenido buen final. Tarzán fucking dies. La pichula. Si Tarzán fuera realista. Uno más. ¿Está meando o qué? Y voló. What the fuck? The fear! ¡El miedo! I see it! The fear! ¡Ah! What the f... Cuidado, Snake. Jesus. Puff, comiste de los tacos de a peso. Goku. The Boss. ¡Ah! Bueno, aprovechemos. Bueno, no, espera. Voy a decir aprovechamos para guardar, pero mejor guardo cuando cambie de... ¿Lo que es?
Una ranita. Pa' mi cena. RNAC. The fuck. Yo lo quería pa' mi cena. Que un miércoles que no hubo lolibastas. yo viendo cómo las Lolimasters hacen una pizza con azúcar, flores y muchos colores. Y fresas. Rana dardo venenoso. Rana dardo venenoso. Capturado y va. Todo esto es aprobado. Rana dardo venenoso. Debería comerla. Ahora la partida ahora sí. ¿Qué opinan? ¿Lo dejamos aquí, pandilla, o le seguimos full insanos? ¿Salió el capítulo del marco? No creo. ¿Acábalo hoy? No. Que nos dure mejor. Cualquier rato me muero. You wanna save? Hold on a sec. Vamos a ver de qué película nos platica y ya, ¿no? Le dejamos ahí. Me antojó una pizzita. A mí también, la verdad. La que hizo la Kaoru. Toda tuneada. Toda custom. Snake, have you seen 007 from Russia with Love? Ah, miren. I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. Lo dijo. Fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? Is it the fantastic gadgets? Enojado. The cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? Ese, bro. What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You can make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy. Pequeña, no te veas sin ver. Ah, cierto, cierto, cierto. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea Vincent of es el, hanky-panky with es el enemy Vincent femme fatales either. que necesitamos, But pero that's no el que part of Bond's merecemos. appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I Ese, bro. don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy Siempre puedes versus confiar en Big spy. Vincent. She's using you just as much as you're using her. I realize that. ¿Cómo se llamaba la película de Big Mama? To grab Big the Mama. initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand. I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Mi abuela es un peligro. 007 Habría is que the verla biggest thing esa, to ¿no? come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, Ver I'm el going to Clon have to listen to him Para, lecture pues, for a para whole verla. hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you Ya can't sé, enjoy miren, such a great acabamos movie, este though. juego I guess I'm just y nos vamos directos a ver. Mi abuela es un peligro. Cuando lo acabemos eventualmente, ¿no? You want to save? ¿Las 3 de corrido? No, 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 no. No seas vividor tampoco, ¿eh? Take care, Snake. Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? ¿Oh? Picoteo. ¿The fuck? ¿Qué recogió? That tastes good. Ah, claro. Hace rato le rompí su... Ah, y le puedo dar la rana... La rana curiosa, ¿no? That tastes good. Me encanta cómo dice el men... That tastes good.
Y los subtítulos, ¡qué asco!